अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। केपी गवर्नमेंट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। क्या अली अमीन साहब की हुकूमत को कोई खतरा है? क्या होने जा रहा है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इब्राहिम अकॉर्ड पे अब राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ हुआ है, कोट हो रहा है। क्या तफसीलात हैं और क्यों इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आजकल सामने आ रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये पूछा जा रहा है कि क्या अली अमीन साहब की हुकूमत को कोई खतरा है? अली अमीन साहब ने तो पूरे निजाम को, हर किसी को चैलेंज कर दिया कि मेरी हुकूमत गिरा के दिखाओ। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की, जिसमें एमल वली खान साहब भी शामिल थे। ये सामने आप देख सकते हैं, एमल वली खान साहब की भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इससे एक दिन पहले एमल वली खान साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हाईब्रिड को रिजेक्ट किया था, निजाम को, हाईब्रिड प्रो को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हाईब्रिड प्रो मैक्स जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एनीवे उसका तो इस सारे निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हाईब्रिड वगैरह का। तो पिछला रोज फिर उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो गई और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ साहब से फैसल करीम कुंडी और कुछ दीगर लोगों की भी मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह साहब भी उसमें शामिल थे। अब मुलाकात के अंदर डिस्कस क्या हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या करना है, उसको चलने देना है या उसको नहीं चलने देना। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी हैं। गवर्नर और जो कुंडी हैं उन्होंने अपना उसके ऊपर मुकदमा रखा, एमल वली साहब ने अपनी राय सामने रखी है, और मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ आरा दी कि कैसे अली अमीन साहब की हुकूमत से डील किया जाए। गुज़िश्ता रोज जो अली अमीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया पे उस पर बड़ी बहस हो रही थी। अली अमीन ने यह कह दिया और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव भी दिखाया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया और अली अमीन साहब बड़ी सख्त सख्त बातें कर रहे थे। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, ये सारा मामला जो चल रहा है, क्या अली अमीन की हुकूमत को खतरा है? लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि क्या अली अमीन इस निजाम के लिए खतरा है? क्या अली अमीन की हुकूमत वफाक के लिए खतरा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अली अमीन साहब हो जाए या कोई भी दूसरा मोअज़्ज़िज़ रहनुमा हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस निजाम के लिए खतरा नहीं है। न ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस निजाम के लिए खतरा है। इस निजाम के लिए अगर कोई खतरा है तो वो इमरान खान साहब की जात है, उससे डील करना है। अली अमीन से किसी ने कोई डील नहीं करना। अली अमीन साहब जो मर्जी कहते रहे, उससे किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई वाला इशू डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन अली अमीन साहब की हुकूमत और उनके बयानात, और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है, वुज़रा कह रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया। भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है निजाम के लिए। अली अमीन जो मर्जी बयानात देते रहे। निजाम को अगर किसी से इशू है, कोई खतरा है, तो वो इमरान खान साहब की जात से है। मैं देख रहा था कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक बड़ी तवील लंबी सी ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीजों का जिक्र किया। अलीमा खान साहबा के हवाले से भी गालबन उन्होंने कहा कि उनको सियासत में उस तरह नहीं आना चाहिए, वो काबिल इज्जत है, हमारी लीडर की बहन है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब निकलेगा तो इमरान खान साहब रिहा होंगे, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, ये बात भी होनी चाहिए। मसला ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की रिहाई की चाबी किसी के पास है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सियासी कार्ड्स बेहतर तरीके से खेले तो इस निजाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब को अंदर रखना। तो अब तक तो उन्होंने कोई ऐसा कार्ड नहीं खेला, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो निजाम के लिए खतरा नहीं है। ना ही शेर अफजल मरवत साहब निजाम के लिए खतरा है, ना ही अली मोहम्मद खान साहब निजाम के लिए खतरा है, ना अली अमीन गंडापुर साहब निजाम के लिए खतरा है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहली दफा हमने देखा कि एक ऐसा शख्स है जिसके मुकाबले में सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्या आपने इंसानी तारीख में कभी देखा कि एक मुल्क के अंदर दो जमाती निजाम हो और एक तीसरी जमात आए और वो पुरानी दोनों जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हों, एक दूसरे के खिलाफ वो पता नहीं क्या कुछ करते रहे, वो इकट्ठे हो जाएं? ना सिर्फ वो इकट्ठे हुए, बाकी भी निजाम के जितने भी फैक्टर्स हैं या जितनी भी चीजें वो सारी इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनको लगा कि ये जो शख्स है ये इससे निजाम को खतरा पड़ गया। वो लोग जो भी सियासत करते थे, पीपल्स पार्टी वाले ये करते हैं, नून लीग वाले या दीगर जमातें, वो इस निजाम के अंदर रह के करते थे। कभी वो निजाम से उनको नुकसान हो जाता था, कभी निजाम से उनको फायदा हो जाता था, लेकिन उनकी बका इस निजाम के अंदर है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की बका इस निजाम के अंदर है। इमरान खान जो है वो निजाम को चैलेंज कर रहे हैं और इसी वजह से पूरा निजाम इकट्ठा हुआ
اور وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان سے نمٹنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس مسئلے کا حل ہو. تو علی امین کی حکومت کو فارغ کر کے وہ مسئلہ حل نہیں ہونا. علی امین کی حکومت کو فارغ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ زیادہ درد سر بن جائے اور وہاں پہ کوئی بڑا احتجاج شروع ہو جائے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا سے اگر لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خیبر پختونخوا جو ہے اس کے پاس عمران خان صاحب کی رہائی کی کنجی نہیں ہے، پنجاب نکلے گا تو یہ ہوگا. بھائی اس طرح تو آپ ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن میری دانست میں سیاست کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی چیز پریشر ڈال سکتی ہے نظام کے اوپر تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ڈالا ہے. اور علی امین صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ میری نظر میں اس لیے نہیں ہے کہ علی امین صاحب سے اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لائک کسی بھی اور سیاسی لیڈر سے اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جو بھی چیز عمران خان صاحب سے ڈائیورٹ ہو کے دوسری طرف جاتی ہے اس سے تو نظام کو فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا جائے گا. اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ. ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ندیم ملک صاحب نے ان سے کوسچن پوچھا کہ ابراہیم اکارڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا کیا موقف ہے. اب جو چیز سوشل میڈیا پہ کوٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ، اور ہر جگہ خبر بھی لگی ہوئی ہے، اس سامنے آپ سما نیوز پہ بھی خبر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کو ابراہیم اکارڈ سے متعلق عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے ہے یہ. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. انہوں نے اور بھی اس میں بہت ساری باتیں کی، لیکن بیان صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کوٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے وزیر دفاع کا سے بھی یہ کوسچن کیا گیا، لیکن بڑا کوسچن یہ ہے کہ وزراء کا جو جواب ہے، اگر میں کسی وزیر سے کوئی سوال کروں گا تو اس نے تو کوئی جواب دینا ہے. اچانک میڈیا کو کیا ایسی ضرورت محسوس ہو گئی ہے کہ صحافیوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ جی ابراہیم اکارڈ پہ ہمارا کیا موقف ہے. ابراہیم اکارڈ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ہم نے پہلے اس پہ کتنا موقف اپنایا یا کتنا موقف نہیں اپنایا یا کتنا موقف لیا. تو اچانک جو ہے میڈیا کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ہر آنے والے مہمان سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ ابراہیم اکارڈ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک طویل جواب دیا تھا، اس میں سے صرف یہ چیز کوٹ ہو رہی ہے کہ جی ہمیں ترکی، سعودی عرب اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ ضرور انہوں نے کہا، لیکن ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اسی طرح خواجہ آصف صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، ایران کو ابراہیم اکارڈ سے متعلق مشترکہ فیصلہ کرنا ہوگا. میرے خیال میں پاکستان کو تو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا. اچانک یہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ بات چیت ہونا کیوں شروع ہو گئی؟ کون سا ایسے فروٹس سامنے آئے ہیں ابراہیم اکارڈ کے نتیجے میں؟ ابراہیم اکارڈ کے بعد جو فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، جو وہاں پہ جس طریقے سے جو ظلم اور بربریت کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے، وہ اس اکارڈ کے بعد ہم نے دیکھا ہے، وہ اس کے بعد ہوا ہے وہاں پہ سب کچھ. اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو ایک طرح سے فلسطینیوں کے قتل کے حوالے سے ایک کوئی وارنٹ تھا، اس کے اوپر دستخط کیے گئے کہ جاؤ بھائی اب جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اس کے اوپر ہم ایک انٹرسٹ کیوں جنریٹ کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہم کیوں اتنی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک واضح سی چیز ہے کہ موجودہ حالات میں تو فلسطینی ریاست کے قیام یا کسی چیز کو ماننا یا کسی ملک کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو کوشچن یہ وزراء سے ہونا چاہیے کہ جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو امریکہ نے ان کی سپورٹ کی ہے اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. اور ہم پوچھ رہے ہیں جی ابراہیم اکارڈ کے اوپر ہمارا کیا ہے، اور پھر آگے سے جو وزیر جواب دیتا ہے اس کو عوام اڑاتی رہتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے. لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت اس کے اوپر اچانک کیوں یہ کوشچن آ گیا؟ جب یو اے ای نے تسلیم کیا تھا، جب سارا مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت تو اتنی بحث نہیں ہو رہی تھی. اس وقت تو مسئلہ ڈفرینٹ ہے نا. اس وقت کیا کسی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیں؟ کیا وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے؟ کیا کوئی ایسی بریفنگ ہوئی ہے دفتر خارجہ کے اندر جو صحافیوں کو یا کسی ایسی؟ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ جناب اس وقت جو کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو برادر عرب اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہے، ان سے ہم کیا کوشچن کر رہے ہیں، ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی، لیکن اس سے کیا مانگا ہے، فلسطینیوں کے لیے کیا مانگا ہے. پر اینی رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان چل رہا ہے کہ ہمیں دیگر ممالک کے ساتھ مل کے مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہر ملک اپنا فیصلہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ بھی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ کبھی ہم نے اس سے پیسے مانگنے ہیں، کبھی اس سے پیسے مانگنے ہیں. تو پھر ان حالات میں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے نا کہ پھر مشترکہ
फैसले की भी बात होती है, पर फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस पे कोई बात भी करनी चाहिए। इवन ये मामला पाकिस्तान के अंदर डिस्कस भी होना चाहिए और इसके ऊपर कोई पब्लिक जो है वो जिसे कह सकते हैं आप कोई रायनामा बनाने की कोशिश भी होनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो वहां पे जुल्म हो रहा है, पहले तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। वैसे उस दिन मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की हुई थी कि वो मेलबर्न में देखें जी फलस्तीन के हक में लोग बाहर निकले हुए और सिर्फ ऐसे ही मगरबी ममालिक में ही हमें ऐसे जज्बात नजर आते हैं। तो भाई मसला ये है कि मुसलमान ममालिक में क्या किसी को जलसे जुलूस की इजाजत है? क्या कोई अपनी हुकूमतों के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकता है? मगरिब के अंदर एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, वो करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, अपनी हुकूमतों के खिलाफ भी करते हैं, अपनी हुकूमतों की जानिब से शुरू की गई जंगों के खिलाफ भी करते हैं। वियतनाम वॉर आपने देखा, वियतनाम वॉर में क्या हुआ था कि अचानक कोई अमेरिका का दिल बदल गया था और अमेरिका ने कहा कि जनाब नहीं, बस ये बहुत बुरा हुआ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ था? हुआ ये था कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गया था और जिस तरीके से आगे से वियतनामीज ने जंग लड़ी थी, आगे से मारा था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये हुआ था। तो इसी तरीके से आप देख लें, जो गल्फ में भी वॉर्स हुई, बरतानिया हो जाए, दीगर ममालिक हो जाए, मगरिब में आपको अवाम के अंदर एक डिसेंट उस हवाले से नजर आई। लोगों ने एहतजाज किया, किसी ने नहीं कहा हमारी फौज इराक में लड़ रही है और आप ये मुजाहरा कर रहे हैं, आप 20 लाख लोग जो हैं गद्दार हैं। किसी ने वहां पे ये नहीं कहा। मतलब वैसे तो कुछ लोग तो ये कहते थे वहां पे, लेकिन हुकूमती सतह पे किसी के ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं हुए। यहां पे तो कोई वकील भी बाहर निकले तो उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है। तो ये जब ये नहीं हो सकता कि आप बाकी सारे मामले के ऊपर गूंगे बन के बैठे रहे और एक मामले के ऊपर पब्लिक बाहर सड़कों पे निकल आएगी और बाकी अगर वो निकलती भी है तो वैसे बहुत सारे मुसलमान ममालिक के अंदर तो इजाजत ही नहीं है जलसे जुलूस की। मशरक़ वस्ता के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितनी है वो भी एक उसकी भी स्पेस कितनी ज्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है वो हमारे सामने है। तो ये इस तरह की चीजें शेयर करना और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी जहां पे हुकूमत है उसको तब्दील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, अगेन ख्वाजा आसिफ साहब ने वो स्पीकर साहब की तनख्वाह के हवाले से बात की कि उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और क्या यूगोस्लाविया की हुकूमत ने तनख्वाह बढ़ाई है? यूगोस्लाविया का कोई बंदा यहाँ पे वजीर आजम है या वजीर खारजा यूगोस्लाविया का है, वहां से आती है कोई चीज, या वजीर खजाना यूगोस्लाविया का है, या आप यूगोस्लाविया के वजीर दिफा हैं? और भाई एक्सचेकर आपके पास है, पूरा पैसा है आपके पास है, काबीना आपकी है, आप काबीना के अंदर एहतजाज करें। आपको अगर इसके ऊपर इतना ज्यादा अखलाकी दबाव है, आप काबीना से मुस्ताफी हो जाएं। सारी मराद तो आप भी ले रहे हैं। और भाई उस स्पीकर ने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी। वो स्पीकर की तनख्वाह जो है वो किसने बढ़ा? मोदी ने बढ़ाई है, आपकी हुकूमत ने बढ़ाई है ना, आपकी हुकूमत के ऑर्डर से वो तनख्वाह बढ़ी है ना, चाहे वो एमएनएस की हो, चाहे वो उजरा की हो, स्पीकर साहब की हो या चेयरमैन सेनेट साहब की हो। भाई अगर आपको इतना इसके ऊपर इखलाकी दुख है, आपको इतना रंज है, तो आप इस्तीफा दें, बाहर आ जाएं। लेकिन हुकूमत में भी बैठना है, मजे भी इंजॉय भी करने हैं और उसके साथ साथ जो है इस तरह की दानिशवरी भी करनी है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एक पोजीशन आप लें, या तो आपकी हुकूमत ने गलत किया है, आप उस हुकूमत से अलहदा हो जाए। रॉबिन कुक था ना, उसने कहा इराक के ऊपर गलत हमला हुआ है, उसने कहा मैं टोनी ब्लेयर की हुकूमत से रिजाइन कर रहा हूं। और भी बहुत सारी आपको मिसालें मिलती हैं, लोग हुकूमतें छोड़ के चले जाते हैं। आप यहां पे मजे भी पूरे लें, तनख्वाहें भी पूरी लें, मराद भी पूरी लें, फिर आपकी हुकूमत के दस्तखत से, काबीना की मंजूरी से ये सारे फैसले भी हों और उसके बाद आप नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश भी करें। ऐसे तो आवाम के शऊर की तौहीन नहीं की जा सकती ना। अच्छा, आवाम के शऊर की तौहीन की अगर बात हो तो इम्पोर्टेड शुदा इजाफी LNG जो है वो दर्द सर बन गई है। अब ये कहा जा रहा है कि खपत ना होने के बायस कतर से खरीदी गई 3 इजाफी LNG जो शिपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और इजाफी गैस के मसले का अगर बर वक्त कोई हल ना निकल सका तो मुकामी कंपनियों को सालाना 37 करोड़ 80 लाख डॉलर्स यानी 100 अरब रुपए के नुकसान का खदशा है। अब LNG के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। पहले तो जमीर फौरन जागता था, टर 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 ऐसे LNG मीडिया के ऊपर जो है चाबी वाले चूहे जो है वो फौरन शुरू हो जाते LNG। अब तो LNG के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। याद है वो जो LNG ये वो सारे जो है वो उसके ऊपर जो है ऐसे बात हो रही होती थी कि जैसे कोई गोलियां चल रही हैं, लेकिन अब कहीं पर डिस्कशन ही नहीं होती। अब मसला ये है कि जो इम्पोर्टेड वहां से LNG है उसकी वजह से मुकामी कंपनियों को इतना नुकसान हो सकता है। तो ये किसने मुआहदा किया, कैसे किया? अगर पिछली गवर्नमेंट में हुआ या इस गवर्नमेंट में हुआ, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए। और फिर मेरा मेन इशू ये है कि अब तो मीडिया इसको डिस्कस क्यों नहीं करता? क्या LNG का नाम जो है वो कोई चेंज हो गया या अक़वाम मुत्तहिदा ने की कोई ऐसी पाबंदी लगा दी है कि अब LNG के ऊपर बात नहीं होगी?
تو اب اس طرح LNG کے اوپر بات نہیں ہوتی، شاذ و نادر ہی کبھی کبھی بات ہوتی ہے، پہلے تو بہت زیادہ بات ہوتی تھی۔ اچھا جی، آج عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن بھی ہے، اور ملاقات کے لیے اکرم عثمان صاحب، کلثوم اکرم صاحبہ، ملک لیاقت علی خان، شفیع جان، فرخ جہان اور تنویر اسلم صاحب کے نام بھیجے گئے ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے۔ یہ کوئی بہت زیادہ ویل نون نام نہیں ہے اس طرح، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ باقی جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور احتجاج کا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب 10 محرم کے بعد احتجاج ہوگا، پر مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جو چابی ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے کارڈز کس طریقے سے کھیلتے ہیں، وہ کتنا دباؤ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، اس سے معاملات آپ کو واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ علی امین کی حکومت کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کی اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی، علی امین اس نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اصل ایشو عمران خان صاحب کی ذات ہے، تو وہ ایشو ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ باقی تو اس میں دیگر جو معزز شخصیات ہیں، کوئی ادھر فٹ ہوتا ہے، کوئی ادھر فٹ ہوتا ہے، لیکن اچانک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی علی امین چیلنج دے رہا ہے کہ میری حکومت گرا دو، خیبر پختونخوا کی حکومت اس نظام کے لیے چیلنج ہے، نہ علی امین صاحب کی ذات اس نظام کے لیے چیلنج ہے۔ اس نظام کے لیے جو شخص چیلنج ہے وہ سب کو پتا ہے، اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈیل کرنا مقصد ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں تو بحث کو اس طرف یا اس طرف لے جانے کے مترادف ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔